ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବି ଫୁଲିକି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଶାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସବୁ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କମିବା ଉପରେ ଆମର ପାଣି କମିବା ବି ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଉପର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି କମିଲାଣି। এই ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଗତକାଲି, ଆଜି ସେ ହାରରେ ବଢ଼ୁନି, ଅଳ୍ପ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। वाटर लगिंग, फ्लड लगिंग ये गोटे बड़ समस्या देखा देइछि। जो परिमाण में पानी जिते जल्दी आसिला सेते विलंब छाड़ुछि। तेणु लोक मानक पई जहाँ आवश्यक आमर अच्छी जहाँ पूर्व प्रस्तुत करा जाइथिला एसओपी जो भली भाव में होता रंधा खाद्य ठारू आरंभ करिकी सुखिला खाद्य पर्यंत ताकू एक्सटेंड करा जाउछि। प्रथमे 3 दिन पई करा जाइथिला, आज आउ 3 दिन पई मध्य निर्देश जाइछि। पानी संपूर्ण छाड़िला पर्यंत तापर भी गोटे 2 दिन मध्य एक्सटेंड करा जाई पारे सिचुएशन देखिकी। कारण लोकंकर चुली ओदा होइथिबो, रोषेई घर नष्ट होइथिबो, सनसंतिया रहिथिबो। तेणु ये सब क्षेत्र को नजर रखिकी प्रशासन तरफ स्थानीय प्रशासन स्तर निर्देश दिया जाउछि।